Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peuple de Guinée, bonne fête de l'indépendance. Al-Ayafa Ouma Bokoyari Rati Furi Singi Furima, président Ahmed Sékou Touré, Ala Kisinu Neme Fama, Ala Hariana Fama, Ana Bonse, Saya Furi Bela Ripiri, Ala Hariana Fibirima, Tanan Fini Ouma Bokoyi, Révolution pionnier numéro 1. Uma indépendance tafira ala ya fa furima akadi na so kuina kan kuy bala gara mena kuy ala simana sante ya fa ginema ala ga fatira fulama wati binna lanqida ala adi mbay ya président Lansana Conté umay boko ya rati furi friandi Naham Fanfindi Ouma père de démocratie là, libre d'expression ala ya fa fam furima ala kisinu neme fama ala hariana fama ana do bodo muslim saya fudana bonse muslim saya fulipin adi na ribara bele ala khafari bibirimbe ala hariana fima Adembaye na ribo kodi anungini ala sente ya fima ala riabu ala isutura ala sina sente ya fanyira gini fama mbara ala makandi lagine misile misaya furi ben khambiri mbara bele umma furi umbari mina ribara bele Undo buri misili misaya furi mbarba bena bonse misili misaya furi na ribara belen sokota misili misaya furi tanu furi mara ala makandi ala ya fi birima ala kisino neme fi birima ala khari anna fima umay boko lonni lay na ribara bele ya hilay ya rabbi to loko loko ramera ala khafar rabbi ala kisina neme fima ala khariya na fima mambara ala magandi tubabe nyokon sose na kan sus tuba ala ko kisano komma ni na kan bana lu ya hadi na kui ala kisina neme fima na riboneni ra Tuba ya hadi kui giya min fima fama fadama ala ya fi birima ala khariya na fima gundo yo na bala o créer Tuba ala khadugi ba gundo ma ala khanon di lenkene meya Tuba furi wa salam alaikum na khimo ko na Tuba ala kasima na sante ya fi uma ala ko fatira fulungu mo wakati bin na langira ulon ni na kanta umma ala kanan lon ni finduma be anu ala khiyama neme sotera ulon ni fi manarima ala na mine muwafira ulon ni na kanta umma ala kanan lon ni luulino sora ya mana kanantia ala kana lonni sadaka jariya fi uma be anu al qiyama ala kana tuwa utungo be tuba furi ala ka tuba rafi khair ala ka boye saska sona konta fili yo wora tuba ala horomera ala kana konta fili masarobe tuba heri sotera ana sabari na hijabu Tuba ke mbara usambana tuwa ura ala katungo be mbara ke buira siga umma kuntigi kumbwema
Almami seruna suma dobereka tumani ya bela khaima baba assalamu alaikum ala kasima no sante ya fima anu mare no kifani ala khifatira fulim wakati bilen alangira kindia imama alaya Mamudu Kamara assalamu alaikum konta gine khadi madi ame assalamu alaikum ala kasima no sante ya fima anu mara yon kifani ala khine dimbaye yabu ala ka khindi ya population wo yabu ala ko yabu khindi ya population wo khadi yam fena khankui ala khimina kui khindi ya population wo yam fena khankui alfa konde na gouvernement nyira ala kana yam fe yinsin ala ko kabana yam fe kana rima ana makrimi gundura yerbeki ala ko kabayma kindi ya furi wo mama assalamu alaikum kindi ya dinge assalamu alaikum kindi ya funiki assalamu alaikum bara obirin kaybo bara obirin samba doa o fanyira ala ko yabu ala kasima na sante ya fanyira giduma ya hakala nano fadege nkonti fola mota na mamuri khindiya nanguira mina khane wumana lokoy ala kasima na sante ya fanyira giduma la ko ya bala ko sutura ala kasima no sante ya fanyira giduma ala ko sutura ala khaydu wa utungube ala ka barakasa wa khadifi ulonni na khanta kuma ala kana lonni hijabu fi uma be anu ala qiyama tuba fori fadiga kunda nangu ira mena kana wo mana lokoy moro mbela ka fedin na kambera na wo kadwa ura bayi bokoy be yo nangu ira mena fena khamma o makolo mam fama kere dindindi dane dundo donti yo lagine dina lay wa salamu alaikum lagine furi wa salamu alaikum lagine dingi wa salamu alaikum lagine funiki wa salamu alaikum ala kasimana sante ya fi ubirima ala ko ya bala ko sutura furo kunguri furo kungbe kana kan yo fati bum mala ka barke kana ala ka lagine re bilin wuma ala ka gouvernement fi wuma na hanya manadi bonye sama anya manadi malang ayesu ngaka kirin baba kirin ala kana gouvernement na kirin wuma ya rabbi ya rabbana lagine lonni le na khina farma na khi bokoy kuy wudu wa wura bayi bokoy be ala nu annaba afira ala kana barayi fi uma wudu wa wura bayi bokoy be yo fonike wudu wa wura bayi bokoy be ala nyala ko fonike la e khafar la sal sulira timeriira e duwa utungo manemu yene ya masisi ini balakati ala bala tungo mane funiki udera wa alago tonya ge barabu fari kisi ko nyindendera wuyama makulu udwa uraba uyete udwa uraba ibo population be tonya ge barabu anun tonya ge sembe fafi ala nan fafi na fambarke kanadi ya rabbi tulumati fanye mbara wutu mbara wukebu mbara nyala kambura wunu sene kamari ngutu ogo deba yo mumbu mabe alo mo buye na fima deba gambe de kamari na hebe ye nge na mefe banne wofa kamari tamfa manana me mana don si nana kamari no fufani pofuri nya ko han mba na kuyi khindi ya nyama lagine wonna folo makindi yana masindina
Magame barakaliti Sulumana Konde abara balaga sa abara dera wa gasama jabe khafira mbara khaklime mbara Sulumana Konde kasawura mbare khakuyi wa me mbare khamerira me inga kiri nyafira gasama jabi mbara me iyo mfakana na matu wonna ge fena raba merira ina ga dugu sa fe ko bi fari na kan kun sa ga sama jabi ma amone yikui amone lo yikidi ga sama jabi abara victime kere natanga kendi ya bokima na kan findi IFDG kha sympathisant na i candidat dira na findi gi honorable Demba Fadiga unjanana ababa khuri khadi yo gi Demba Fadiga gi kasare bebe na sari kendi yakui gi Demba Fadiga anungi talibi silla de boroko talibe maraka gi albala o bebe na makara kendiya furi biri bore e kuntige tagiso e dinge tagiso e fonike tagiso na biri na baka ne kendiya nyamanema kendiya boko inare musinyo ko yakodo inane na ingakiri baba kiri na vanto kendiyane na boko idaka mo inanaki mbala mankana sika ube yare ma ndia population giga sama jabi yam fante ya na ka kumatu gi yam fetu dange kambi population bara folo babara kana ka sama jabi kuma yam fe abare yen sento iyo dan kanaya na malu itu dan kanaya ala fema abara kanato na rebe ala koramela ikumma yam fe abara yin sento giga sama jabi Demba Fadiga bandi khekne kindia des hommes en uniforme et Rafa Allah isilu dalenka militant sur fokora bien déterminé et broxy et fi bagan malikema et khekne Rafa sou mandat d'arrêt mona convocation mo liri convocation mo fa chef de quartier liri amu maire liri ala nan na diore ko nyeba mi na lokoy gasama jabi e guru ko ne fifa ma korinti khiliti febiri naba do makanyin de la fima nana kamba walube ntanguru mara ha ko na kre e broxy mo fakati anum mi ramo giri amu wuli garamini yo ala nan na diore ko nyeba faay e naka gore fa ma korinti do makanye yire e dan naka adresse fala ane ne xexi e rafa e broxy tungo ne na ita mo khairati Demba Fadiga xe goro na diore rana lokoyno wo ma to mano sono fo yom mal qiyamati ana amri fa ya sami buruma gasama jabi girima so gbegbe nan na bana kuyi anon do ma kanyin dina khandiya ala naka ibroxy ko nye bana fe kuyi ala kana barayi fi uma ala ko fankiyabo nada ngerambi giga sama jabi to mu afindi victime ra
wa fala Suleiman kondebe wa yi fala maligi burama ya kamara be darata atomu Gassama Diaby findi victime ra la Guinée na kuira bo mo beya gi Gassama Diaby tomu docteur Mohamed Diané ni safari e khafaka banta masu afikulu iyo tegoro afekulu iyo damaro mu yitankuigo na ke wali nakulu alfa konda afekulu eto do Gassama Diaby re na ka dogara banta masu ina kana ko biri fenfe na ka fa parti créé ina khara créé nya kan katebirin do khama afa ka démissionner anya mun wama ana khamina ko gouvernement ko mais beno Gassama Diaby raba e mon se singira ba angadi nde sotori guli na nyeda gineno game kono yi guli fili nyeda fi boru madi ayi bore ginema khate e khony ani goroma tanka musu asudi agulubori akhlima asalimu khlima Salimu Diaby kene kana mari runtana yo mama akere ngoto kwi afaga ne ha kuntiya anaka ti Salimu naka woto rati aga gora ga yera fili me woto naka na suivre na woto e faga ne ti kindia e Salimu suivi Salimu Diaby na fi na kampiron ko ala ga sali alhamdulillah bala khariya na fama ina ha suivre Salimu guru Salimu tire na khayira fili ya khame me sakan na kafa ana woto kwisinde me fili me sakan na khali alfa konde ga Guinée kunja Guinée kabana yama Guinée kaba kunja kamema anayama wosiga wosa Gassama Diaby makori ha tondi non di faladi anaka tondi non di faladi wo kamilisa ito téléphone na bin na kan fala feke khimatu agabala sa kamilima e kunja ha fe tenten kan e fe fa bin fi khesa afa ge asanyiti enquête mi khaluna baralu alama misilimi nana na bama anaka misilimi ya wali na ba agora woto ku idan na ka yera fili ina ka faka fukora kameme nani ina ka garin ka ya tagima wosiga wo Salimu Diaby amere makwari ito guru afora elina ya tagi sege khasanya masaka agulubora aklima telephone motungu aklima telephone motungu aklima Guinée na fa a telephone tungu woto na kan na suivre na Guinée no woto ku banu ka mutino inu fa bundene ibara me inu fa bundene donc na Guinée na telephone tungu ana ndey xamé li fi ana ga sax baba accident na ba aga woto mu garengi amudingi atangoro woto ku ayetena na aga ska yera finidi iyata gina sege khasanya sa nanana ba gi Gassama Diaby ito telephone tongwera investigation na ba kaya Guinée kaba konde akunja kire na yama enun nenu business rabama nana kukui docteur Diané na nji programme tracé docteur Mohamed Diané Salimu Diaby rafa ya kudu mais Gassama Diaby na rafa kiti swala yi nakui
Gasama jabi ga dangi grande gueule ma mbara woyen wobe la mini gida se ka fira me hanja wo mo ga ay bedi la gine ke wo fa ma ay bedi yo mama buma go France tan e fama plainte sa da faria parce que a grande gueule na kan na biri a be ma khalira alam ma ka grande gueule khalisa no grande gueule junior yo a falaji anana bari yo asakli tongo afafasa a radio rum ama patanto fima la mini girasi mbara falebe ikiyiba agent secret walira la mini girasi iba agent secret walira mirina finetima etoro mane ibore munada maina na so mafira déjà ONG fafi plainte ça de ifari France français ya et investigation na bama il a Guinée il a meni girasi il France il a meni silla il a document complet barato abaramini donc era kare France ke di ba me ira ya mobuma yo parce que il a ke di faux document nara ira so manei I wali na kambili la ginabili mbara fi ribe la mini girasi gi gasama fa na kantira adanga radio ma be tanam mi invité ma e na nengi bendung e na ra woyen nana ge woyende e na igbo ana igbo anu nasga non di nan falade ama sen na kantire soi-disant que du 3e mandat Guy constitution touche fait à Moufanyama Nebe, Dr Diané était à l'écoute direct Dr Mohamed Diané anaka khliti e magnani na sigari sa do yede kire ina programme sari gasama jabi rafima ila mi rafakina gasama jabi terne den dina loye ini na woto kui woto nde fala ti me fe mane na anabu itan isiga yare alu kambira araba ne na lokoy 2 fois mais muy woto ibe ibu lokoy na naki donc Alpha Condé nan kuina na minifima yo la Guinée di wori faxe wakatan Alpha imu findi masumba sonyera mu kwanyi wono la Guinée di la bonini da khasela mini gasama jabito Alpha Condé la Guinée biri nanguru madulema sena ga wumpak sena ga wumpak to Tiri bangura damaro ke buru wolla Guinée wonna gammane to mbaran kuira mini woma gasama jabi wo baranga kire ni fa khafira dina la bon sena ngira denkane ya to enira denkane ya kala fina ma ibara filu alai haya woni na fari ana ka bardi non di fala ana ka population ku magere so awo ka bonanira na baranyo wo mi ge na ge do ko yikira e ma kaka na longbori sore na ge do na yare da kunti ya 36 wa kulungwe do ko na fe na kama kona kase gasamato sina khato Alpha Condé ka manga ya baradan na logoy lumane ale referendum na prononcer Alpha Condé mona lumebe khalisasi ka gasamali
Alpha Condé o feto mu yara. La Guinée di ko ri fa la fa. Te boroka bureau na kan na port autonome. Neni damaro siga mana suna kui. Ha suna isesekhlina ibara gena khariti. Di grande gueule journaliste shérif. E souri la guru men nan kambira yili na men kambira. Ke adama di suko na kara guru na kui. Alo ena nage alo fourage. Afole mo pompe ko nyido. Ina so na khaliti na. Heta mafale be na da na dera kutoko neta muna tuma. Na yili na na. Ke buru ha biro na kan na port autonome. Shérifo grande gueule ira guru ko na mambara répété. La mini gidasi ya kulum. Kona kase gasamato. Sena gasamato. Alpha Condé na fe mania manalu na référendum prononcé la Guinée. Nga ou averti de l'avance. E fama l'air na rafa ngara kiringi tunga wuli tagi gurara. Laptani. E rakhani sino Guinée. Wora abattoir. Salimo afani magaga fi. Asegara ya tagina masanya sakam. Wa bari mai makori. Wa bari bore makori. Ke muyi na ningi sakanga tu hadima. Ifage ikiti su la lautalai. Iyo. Awa radam. Radam. La Guinée mudi fanyi baraki. Wakani sonto. Iyo. Radam. Docteur Mohamed Gane. Tegboro Alpha Condé. Damaro be mu yita yamago. Wokalara anakan yonu équipe na kan yama nanon di fala mobe. Damaro na ni ba begbe ku la Guinée mais gita ma yama. Kono Docteur Gane. Khase gasama jabitu. Sena gasama jabitu. Wono Alpha Condé. La Guinée satum manena lokalo Alpha na référendum discours passé la Guinée. Wallahi oxy billahi woden kan ya yima. La Guinée population fado wosan na ne kore. Kere bara kolon edi e faka na kan timo tanala. Mbara birim fi reso yi. Wo bara bilengi kipenu nongo fokora lambanyi. Wo bara ikira ku yetongo. Gikindi yakira. Yo. Wo bara wo konsame ni fama. Kono Adam mane. Kase gasama jabitu. Alo fesi ga ki mu fama jani fama ifalama. Iyo. Basi ni nyoko ni nana. La mini gidasi. Ina rule na kan agent secret ya Ibara. Ibara. Ntan na kan tiro yeki. Tonse na kan singang kan tamagbo. He maninke na nguli. Fulena. Foresiye na nguli. Nsoko adi kiri. Ya kan ki nguli nira. Hawo gasama jabili. Alpha Condé. Sena gato. Khala lone. Mohamed Gane. Gasama amiri na kakhaliki kirin firi mato. Woden kan yama. Alafima. Alpha ka pouvoir nyom manalokoy. Ça fait muto doriki. Mouwe meme fe kirana birina. La Guinée assemblée illégale. Cour constitutionnelle illégale. Maire n'a donc résultat final 0. Chef de quartier illégal. Député illégal. Président de l'assemblée illégale. Constitution, institution, yomona en place. Qui est légale. Awo mangafa doro. Awo kani nyamane di fara.
ba wo mu si kolon wo mu karanki wo yele na mi karankira wo yele na mi fanyira amu ga dunda awaka na mu sonto awaka wa kwanyira ba mu guda amura ba ma wonu fefera maga mugara mini manane to gone wondo ko naneki donc Alpha Condé e belagara kiwa boy sa ko meyetebe jani ibara sigesa ti kerawani wonun damaro na ga kerawani nan Alpha Condé findi mangera iyo obaran hemu kerawani na ga tan na 3e mandat fi na fédéral ba amunsene munseba magana ge mo lamme to politique yama abara fi gala gine kebe Alpha ga militant RPG nan saka dokora institution birim malagine iyo nakui wo wa ko mérite minima wo 3e mandat moroba ya saburuma mais jeune est en mini pour réclamer leurs droits pour dire à Alpha Condé non. Nous voulons le respect de notre constitution. Nous voulons le respect de notre démocratie. À bas le 3e mandat, à bas le référendum. Au bas de m'hédi et amassou. Wosika wosane sa gili. Kono woyi bidi matali mane woyi sebe woyi sa. Woyi bidi matali mane. Wona kan na ba fi hibo koy. Yo. Woyi bidi matali mane. Nada nge gambi. Docteur Mohamed Diani. Un faux docteur. Harantari. Et puis moudira meto na kan dekri minimalo atang. Awayam manakira wose mokoren kay fala wule nara wonun to Facebook masono won kilingan ku nyiguru da yiboy. A dekri minimane alo boîte de conserve na boro. Kala su kande ya deka. Anamina na wera alo to kala mata ganyi. Ena ga kerawani RPG ka pouvoir asiye kele italla meni yera maka kuye batu imire kana jana ba kay kasange serum pasa bisikiti gira malaria amokodo ibara le fara garde kore masara iwa makude tara ba fara ibara sige wa ko mi replacer yire birin ipreki ka kude tara ba Alpha Condé la RPG militant et sympathisant mira Alpha Condé kunyana kan lakhra Malik Kondala ka ya fama la khariya fama inu wale manana nga société agro agriculture ane furuwe makani tu étais là-bas comme secrétaire inu na bolo ko sigi ku khali dom ma fanya mi fo amima sankiri fanyi Mohamed Diani docteur Diani faux docteur Diani amun ne sanyi yo mirena campagne Alpha Condé droit itambara ordinateur rafala plus de 500 fonctionnaires ina repreri abirim finde maninkera ide de lito maninke membara fala maninke be jane maninke na ki fixe fe la gine ke wonna me ki fanyi la gine maninke mara jane sakaba ande matongo mahali kemputu ande matongo fe ire nyatiri ayele sosera gouvernement kui imata to keli anaka kata kabele poussé kabele kamara poussé mabudu pour se positionner parce que nana na toroma na tambara fa bara armée yika et nous Alpha Condé il fallait ikana ba place ala ko rebelle sorti ou ma armée kui risque bilibili ou ma armée la Guinée di ori armée yete yatibe risque nara
Yo. Gi docteur Diané et militaire na ke baki. Siga fera mali. So so di na ke siga docteur Diané ne ka liste complet nan tongo. Ano ne ma ke sori da. Inu susu di fakana. Me mana yisen de bara faka. Ini fa mara susi. Gisen de bara faka. Ini fa mara susi. So se wo yara bi wo Diané igbe. Wo mu se ni ya Diané da. So se wo mu se ni ya docteur Mohamed Diané da. So se ya ko ina Mohamed Diané da. Docteur Mohamed Diané. Fontom belaka sankung bele na fanna. Na saya bara wuya mali. So se di e sonto fe. Diané mu se dangi fe. Na fe na kaiti. Diané bara susi na kan faka. Damaro bara sose na ke sonto. Ebola na kan so lagine. Aso mota nan kalema. Ala ko Diané aka susi nombre de 10. Gidi 10%. Guinée forestière ka sindi 10% na. A ordinateur an na Diané na nyira. Yo. Coup d'état na gambirin préparé fi Alpha Condé ba. Diané na birin préparé fi. Yo. Itan Diané na matu ARPG ka parti ana pouvoir hang siècle kiri. Ha siècle kiri. Déjà parce que nanana ki ibara arrière base préparé. Gouvernement yo fa. Na gouvernement na findima gouvernement infiltré hinana. Alo wona kanna balance na kontra gouvernement na. Wala sana kontra nya kumani kema wulera. Alpha Condé profiter d'une situation asiga maninkema anu wule sa lansana konte amaninki ti e lansana konte giri ntan na rekin non lansana